ओम शांति। शरीर नाम ब्रह्मा कुमार अभिमन्यु। भुवनेश्वर ब्रह्मपुर आड़ को 20 किलोमीटर गले खोर्धा दे गोटे जंकिया छक चट्टी जंकिया जो इंग्रेज माने जंक्शन करी शासन करुथिले मो ओडिशा को। तार अनति दूर रे एक पल्ली ग्राम रे रतामाटी ए लौकिक जन्म होता है शरीर 2003 मसीह अलौकिक जन्म परमपिता परमात्मा संदेश पाई ये आत्मा अलौकिक भग्नी ब्रह्मा कुमारी प्रभासिनी भौणी एवं ब्रह्मा कुमारी उमा भौणी माँ एवं बापा भली पालना देइथिले। परवर्ती समय रे अलौकिक माँ जे कि जगत माता भली आम मानकर अलौकिक भौणी तुलसी माता एवं जोधा सिंह भाईंकर सुकन्या तुलसी मातांकर तुलसी कन्या ब्रह्मा कुमारी लीना दीदींकर सुंदर पालना रे ये आत्मा अविराम गति गढ़ी चली पुरुषार्थ क्षेत्र रे 2024 मसीह पदार्पण करिछि। आजिर दिन में आमे माने ब्राह्मण जीवन यापन करी भाग्यवान एइथिपाई स्वयं भाग्य विधाता भगवानकर संदेश पाई ए ब्राह्मण जीवन को बिताउथिबा बेले ए संथ एवं ग्रंथर देश ए भारत वर्ष रे निजको भाग्यमान मन करुछु। एइथिपाई ए देश होछि सेही देश जे देश रे मुनि ऋषि कवि लेखक एमाने जो संदेश देइछन्ति सारा विश्व को जहाँकि सुख शांति प्रेम पवित्रतार वार्ता जहाँ आधार रे आज सारा भारत वर्ष सारा विश्व रे एक गुरु देशर मान्यता पाइछि। सेही देश को स्वयं परमपिता परमात्मा एइठारे ही सत्ययुग स्थापना करिबा पाई चयन करिछन्ति। जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं मरते ये जो गायन अच्छी जहाँकि परमपिता परमात्मांकर निर्देश रे आज ये भारत वर्ष रे सत्ययुग स्थापना हाँपाई जाऊँगी जहाँकि आज 87 वर्ष रे पदार्पण करिछि। यही परिप्रेक्षी रे आमे माने से भाग्यवान आत्मा भारत मातांकर संतान एवं भारत मातार कोल जन्म नहीं। अपर पक्षरे आमे भाग्यवान भारत वर्ष भली एक अखंड भारत अखंड भूमिर उत्कल जननी बा ओडिशा प्रदेश रे जन्म नहीं एवं ओडिशा प्रदेशर खोर्धा कटक बोली जहाँ कहती खोर्धागढ़ अनति दूर रे पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल क्षेत्र पुरी जोठारे जगन्नाथंकर श्रीमंदिर अवस्थित। से परिप्रेक्षी रे आजिर दिन रे बाहुड़ा यात्रार पूर्व दिवस रे से परमपिता परमात्मा उद्देश्य दुई शब्द कहवाई ए मधुर भूमि ओडिशार मिनी मधुबन डिवाइन रिट्रीट सेंटर जहाँकर मुख्य संचालिका आम मानकर मिठी दीदी लीना दीदी जी जहाँ को सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मांकर निर्देश रे आज परिचालना है एक ओडिशार मिनी मधुबन भाव रे परिचित होइछि। जो मधुर माटी को भारतर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मूंकर पधारमणि हो सारी से भली एक पवित्र माटी रे आजिर दिन रे श्रीगुंडीचा एवं बाहुड़ार मध्यम समय शेष समय बाहुड़ा यात्रार पूर्व दिन रे आज परमात्मा उद्देश्य दुई शब्द कहिबार सुजोग मिलिथिबारु निजको धन्य मने करुछि। यही उद्देश्य रे ये भारत भूमि जोठारे 12 मासरे 13 लीला यही से उत्कल भूमि पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी रे जोठारे 12 मासरे 13 यात्रा हुए से यात्रा मध्यरे जगन्नाथंकर गुंडीचा यात्रा एक सर्वोत्तम यात्रा जोठारे सारा विश्व दौड़ी आसी थांती हजार हजार भक्त कहीं ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत दर्शन करती से लीलामय जगन्नाथं को तांकरी उद्देश्य रे परमात्मांकर संदेश दुई शब्द देवाई आज मो स्थिर करिछि आपण मानक सामने। आसंतु आमे
ଆଜି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆମେ 22 ପାହାଚକୁ ଉଠୁଛେ, ଯାହାକି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି 4ଟି ଯୁଗକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପାଇବା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କଳିର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିଜେ ଅବତରଣ କରି ସଚ୍ଚା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜକୁ 87 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ଉପର ଦେଇ ଯାଉଛେ ତାହା ହିଁ ଏକ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଅତୀତରେ, ଯାହା ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ 4 ଯୁଗକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏହି କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାହୀନ ହୋଇ କଳାଠୁଆକୁର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡ଼ ସିଂହାସନ, ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ବଡ଼ ରଥ ସବୁ ହିଁ ବଡ଼ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେପରି ଭାବରେ ଉଞ୍ଚା ତେରା ନାମ ଉଞ୍ଚା ତେରା ଧାମ ଉଞ୍ଚେତେ ଉଞ୍ଚେ ହିଁ ଭଗବାନ, ଯାହାକି ଆମକୁ ବାବା ମୁରଲୀରେ ଜଣାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ବନାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ ଆଉ କି ଆମ ପରି ଥିଲାରେ, ଆମେ ତ ଉଡ଼ୁ ଆଜି ଆକାଶେ ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସକାଶେ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗାୟନ କରି ଆମେମାନେ ଆଜି ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଛେ, ତାରି ଭିତରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ପାଉଛେ, ତାହା ଏକ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ବେଳେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ପୂଜା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଗୋଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଲ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ, ଆତ୍ମାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ବି ପତା ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସଦା ସର୍ବଦା ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେ ଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଠ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଏକ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଲାଇଟ୍ ଚକମକ କରୁଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ୟାଦଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ୟାଦଗାର ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାକରେ ଏକ ନାକଚଣା ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଏ ନାକଚଣା ହେଉଛି ମା'ର ନିଶାନୀ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା ମା ଭାବରେ ମାନେ ବଡ଼ ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମା ରୂପରେ ଆମକୁ ପାଳନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ମା ରୂପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଭିତରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବ୍ରହ୍ମା ମା ରୂପରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ନାକଛଣାର ନିଶାନୀ ମା। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ସେ ଜଗତର ନାଥ ସେହି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପାଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବି ପାରୁଛେ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନୀଳଚକ୍ର, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଶିଢ଼ିଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଯାହାକି 22 ପାହାଚର ନିଶାନୀ ଅଛି। ସବୁ ହିଁ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦଗାର ଭାବରେ ରହିଛି।
सारा भारत नुहे सारा विश्व रे आपण जेते मंदिर को जीवे केउठारे कोनसी पाहाचर निशानी न थाए बा पाहाचर कोनसी गायन करा जाय न थाए किंतु जगन्नाथ मंदिर एभली एक मंदिर जेउठारे 22 पाहाचर गायन रहिछि 22 पाहाच भितरे 21 पाहाच आमे 21 जन्म सत्य जुगरे 8 जन्म त्रेतया जुगरे 12 जन्म ये पुरुषोत्तम संगम जुगरे गोटे जन्म ये 21 जन्म भाग्यशाली जन्म आम मानक जो ब्राह्मण कुलभूषण भाई और भौणी मानक परम पिता परमात्मा दे थांती ताहा हेउछि एई 21 पाहाच बा 22 पाहाचर निशानी 21 पाहाच गड़ी सारला परे आमे जेतेबेले बड़दाण्ड को जाउछे सेतेबेले आमे रथारूढ़ होउछंती स्वयं जगतनाथ जगन्नाथ सेतेबेले आबाल वृद्ध वनिता ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत तांको दर्शन करिथांती तांको आलिंगन करिथांती तांको रथ दौड़ी को भिड़ी भिड़ी नहीं थांती एवं डाहुक माने अति अश्लील भाषा सेमान तांकर डाक दे थांती अर्थात कलिजुग द्वापर एवं कलिजुगर निशानी देखि दिया जाय थाए जेभली भावरे आपण माने सिंहद्वार ठारू 22 पाहाच चढ़ी अपर एक गेट बा अपर एक द्वार को जेतेबेले प्रवेश करिथांती एई बेढ़ाटी को बाहर बेढ़ा कहिथिला बेले परवर्ती बेढ़ाटी भितर बेढ़ा भाव में परिचित ही थाए भितर बेढ़ारे श्रीमंदिर थाए एवं श्रीमंदिर रे श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र एवं माँ सुभद्रा अवस्थान करिथांती जगन्नाथ को कला रूप में देखई दिया जाए ये कलिजुगर निशानी को आमे दर्शन करथिबा बेले आमे एई कलिजुग रूपक समय रे पुरुषोत्तम संगम जुगरे जड़े वृद्ध मानव जे कि ब्रह्मा बाबा जे कि तांकर जीवन काल भितरे लौकिक जीवन रे आसी पुत्र संतानर जनक हेई तांक शरीर रे परमात्मा प्रवेश होला परे से ब्रह्मांकर मान्यता पाई थांती परमात्मा द्वारा अर्थात जगन्नाथ ब्रह्मा भाव रे ब्रह्मा माँ भाव रे ब्रह्मा भाव रे ये ब्राह्मण कुलभूषण भाई भौणी मानू तांको मुख कमल द्वारा सृष्टि करिथांती तांको मुख कमल द्वारा सृष्टि करिबा द्वारा जो माने आमे सृष्टि ही थाऊ आमे भाई भौणी रूप में निजको परिचित सृष्टि करी थाऊ परस्पर भाई भौणी भली सम्मान परस्पर को दे थाऊ आमर स्वमान द्वारा आमे परस्पर को सम्मान दे थाऊ एवं आमे अपर ठारू सम्मान पाई थाऊ जार निशानी होउछंती श्री बलभद्र एवं माँ सुभद्रा बलवान बनी थाऊ जगन्नाथंगर जेतेबेले पुरुषोत्तम क्षेत्र रे परिवर्तन होई थाए एवं से कला रूपिणी गोरा बनी थांती बलवान ही थांती आत्मा अर्थात बलभद्र भद्र बनी थांती सुभद्रा बनी थांती अर्थात भद्र बनी थांती एवं भद्रा बनी थांती तेणु तांको पार्श्व थिबा सुभद्रा एवं बलभद्र दुई भाई भौणी एई परमपिता परमात्मांकर प्रवेश परे ब्रह्मा बाबा शरीर रे जहाँ जगन्नाथंकर यादगार शरीर प्रवेश परे एई भली परिवर्तन होई थाए तो कहिबार कथा हेउछि आमे आज एई रथयात्रार भितरे आमे स्वयं परमपिता परमात्मांकर ज्ञान को आमे जदि बुद्धि रे रखिबा एठी 4टी द्वार थाए श्रीमंदिर रे से 4 द्वार 4 जुगर निशानी सत्य त्रेतया द्वापर कली आमको बाबा 4टी ज्ञान दौछंती ज्ञान जोग धारणा सेवा ये मध्य तार निशानी एई भली भावरे सुंदर भावरे आमे जदि दक्षिण द्वार को जिबा दक्षिण द्वार पाहाच गड़िला परे आमे हनुमान को मंदिर देखुचे आमे राम सीता मंदिर देखुचे तार निशानी होची त्रेतया जुग एबे 4 द्वार भितरे आमे 4टी हनुमान को दर्शन करुचे जेभली भावरे त्रेतया जुगरे राम को पाखरे हनुमान साहभर तांको साहस देइथिले सखा बनी सहयोग करथिले आमे मान से सच्चा हनुमान आज परमपिता परमात्मा सहित आमे ब्रह्मा बाबा सहित निजे आत्मा रूपक सीता को ठाब करी आमे सच्चा हनुमान बनीछे 4 द्वार रे 4 हनुमान रही तेणुक आज नंदीघोष रथरे परमपिता परमात्मा जो यादगार रही जगन्नाथ नंदीघोष रथरे बड़दाण्डे गड़ी गड़ी जाउछंती एबे रामचंद्र को जो तृतीया जुगरे देखा जाए से इंद्रंग ठारू जो रथटी पाइथिले जो रथरे रथारूढ़ होई से रावण को मारिबा पई जाइथिले से रथर नाम मध्य नंदीघोष थिला एई भली भावरे प्रतिटी कथारे आमे जदि बुद्धि रे चिंतन मंथन करिबा तेले जगतरनाथ जगन्नाथंकर एई रथयात्रा सहित परमपिता परमात्मा
ब्रह्मा बाबा शरीर में प्रवेश करिवार यादगार स्पष्ट भाव में परिलक्षित होता है। तेणुक आमे बाबा आमको ये जो ज्ञान जोग धारणा सेवा दौरान ता द्वारा आमे परिवर्तन है आमे जो नरु नारायण बनुचे नारी लक्ष्मी बनुचे एवं झाटीमाटीर घर को वैकुंठ समान बनाऊे आम मानकर लौकिक गाँ को गोकुल ग्राम में परिणत करी सारा विश्व में सत्य जुग स्थापना करिवार जो आमे जिम्मेदारी नहीं ता फल बाबा आमको जो सुख शांति प्रेम पवित्रता एवं आनंद भरी दौरान जहाँ फल आमे बाबा जे कि आनंदर सागर प्रेमर सागर स्नेहर सागर करुणार सागर आमको से मास्टर ज्ञानर सागर मास्टर प्रेमर सागर मास्टर स्नेहर सागर बनाउछन्ति। आज देखंतु श्रीमंदिर अनति दूर रे सागर रही। तेणु यही जो सागर कूल आमे यदि आत्मा माने ठिया होई दर्शन करुछन्ति सेठी आमे प्रतिटी स्नेह जो बाबा ठार आम जो शक्ति पाउछे सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद भली शक्ति गुड़िक पाउछे से समुद्र कूल आम जब बसुचे आम निजक अनुभव करुचे आम मास्टर स्नेहर सागर आम मास्टर प्रेमर सागर आम मास्टर करुणार सागर आम मास्टर दयार सागर आम मास्टर स्नेहर सागर सबकि आम भूली जाऊे आम से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबकि भूली जाऊे सते जेपरी आम परमपिता परमात्मा से स्नेहर सागर प्रेमर सागर जे कि परमधाम निवासी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मांकर अमृत संतान बोली निजक अनुभव करुचे जेतेबेले समुद्र कूल सागर कूल आम बसी श्री जगन्नाथंकर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्रर सागर कूल बसी आम निजक चिंतन मंथन करुचे प्रभु चिंतन रोचे जहाँकि सागरटी अवस्थित रही। यही भाव में बड़दाण्डे जो रथटी गड़ी गड़ी चली नंदीघोष देवदलन और तालध्वज जगन्नाथंकर नंदीघोष रथ बलभद्रंकर तालध्वज रथ और माँ सुभद्रांकर देवदलन रथ ये तीन रथ 12, 16 और 14 ये मिसी 42 चक ये 42 चक गड़ी गड़ी चले नंदीघोष रथ और देवदलन रथ और तालध्वज रथ गुंडीचा मंदिर पर्यंत एवं गुंडीचा मंदिर ठारू पुणी गड़ी गड़ी आसे सिंहद्वार पर्यंत 42 चक गड़ी गड़ी जाए एवं 42 चक गड़ी गड़ी आसे ये 42 चक 42 जीवा 42 आसो 42 ये 84 चक गड़वा ही आमको 84 जन्मर निशानी देता है जहाँकि बाबा आमको ज्ञान मुरली रे गोटे कल्परे आम 84 जन्म नहीं था जहाँकि भक्ति मार्ग रे 84 लक्ष जन्म नहीं था बोली आत्मा कहुई जहाँकि बाबा मुरली रे आमको बार बार यही कथा कहते 84 जन्मर अलौकिक कहानी। यही भाव में आमे बुद्धि रखिबा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जेतेबेले तीन रथरे गड़ी गड़ी जाती मौसी माँ पोड़ पिठा खाई था जो आत्मा दिने नारायण बनी कृष्ण बनी राम बनी सत्य और त्रेता जुगरे राम राज्य पालन करुले सुनार महल भितर थिले एवं खीरी पुरी घी लहुणी भितर बुड़ुले से आज ये कलिजुग रूपक बड़दाण्डे गड़ी गड़ी गला बेले पोड़ पिठा खाऊँ पोड़ा पिठा खाऊँ ताकि निशानी देखा दि जाए कलिजुगर निशानी। तेणु यही भाव में आमे ये जगन्नाथ मंदिर तत्व को नहीं यदि परमात्मांकर दिव्य संदेश जहाँकि ब्रह्मा बाबा शरीर में प्रवेश करी स्वयं परमपिता परमात्मा आमको सच्चा सत्य गीता ज्ञान आधार में सत्य जुगर निर्माण कार्य 1937 मसीह आरंभ करी 2037 मसीहा पूर्णांग करने जो सुंदर वास्तवता देइछन्ति आ सुंदर कहानी देइछन्ति आ सुंदर कथा कहिछन्ति पुरुषोत्तम संगम जुगरे ताहा आज पूरण होगा जाऊँगी मात्र अल्प कई दिन पर मात्र अल्प कई वर्ष पर ये पुरुषोत्तम संगम जुग शेष होगा जाऊँगी। कहबार कथा मालिकार 600 वर्ष तले अच्युतानंद दास लिखिथिले श्रीरामचंद्र राजूतिर हेबी मु कल्कि अवतार तार कथा होची जेतेबेले 1935 मसीह 1952 मसीहा मध्य पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी रे श्रीरामचंद्र देव राजूति करुथिले तेणे 600 वर्ष तले मालिकारे अच्युतानंद दास लिखिथिले श्रीरामचंद्र राजूतिर हेबी मु कल्कि अवतार। कहबार कथा हे मोर प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई भौणी माने आज चिंतन करिवार समय आसीछि जेतेबेले 1935 मसीह श्रीरामचंद्र देव पुरीर गजपति थिले तार जस्ट 2 वर्ष 1 वर्ष कि 2 वर्ष पर दादा लेखराज नामक जड़े वृद्ध मानव शरीर रे स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरण करी
ଏଇ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କ ଧାରଣ କରି କଳଙ୍କି ରୂପ ଧାର କରି ଅର୍ଥାତ 63 ଜନ୍ମର କଳଙ୍କକୁ ଏ ଆତ୍ମାରେ ବହନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ନିର୍ଯାତନା ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରି ସଚ୍ଚା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହା ଗୀତା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଅବଜାନତି ମା ମୁଢ଼ା ମାନୁଷୀ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ପରମ ଭାବମଜାନତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ଏ ମୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ଶରୀର ଆଧାର ନେଇ ସଚ୍ଚା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ଆମର ଆଜି ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ୟାଦଗାର ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଯେ ବଳଭଦ୍ର ଅର୍ଥ ବଳବାନ ବନୁଛି ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥ ଭଦ୍ରା ବନୁଛି ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ଅଲୌକିକ ଭାବନାରେ ଅଲୌକିକ ଚଳନରେ ଆଜି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆମର ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେଇ ବାନର ସେନା ପରମ ରାମଙ୍କର ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବା ଏବଂ ମାୟାବୀ ରାବଣକୁ ଏଠାରୁ ହଟେଇବା। ଆମେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେଇ ହେଉଛି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଏ ଶରୀର ରୂପକ ରଥରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ରଥି ଅବସ୍ଥାନ କରି ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ପରମଧାମରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ଭିଆଇ ପୁଣି ତାର ନାଟକ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପରମଧାମକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୋଳି ଖେଳ ଏଇ ପାଣିରେ ଭାଇ, ଦୋଳି ଖେଳ ଏଇ ପାଣି, ତଳୁ ଉପରୁ ଉପରୁ ତଳ ଦେଖାଏ କେତେ ଠାଣି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମଧାମରୁ ଆସି ଏ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଠାଣି ଦେଖାଇଥାଏ। ମୁଁ ଅମୁକ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ବଳିୟାର ସିଂ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ମାନସିଂ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ବଳବାନ ଦେଖାଇଥାଏ, ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ ଦିଆଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦିଆଇ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେଇ ଦୁନିଆ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦଗାରରେ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏ ଶରୀର ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା, ଏ ଶରୀର ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା। ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା। ଏ ଶରୀର ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା। ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା। କିଏ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, କିଏ ଶୁଣୁ ବା ନ ଶୁଣୁ, ତାକୁ ଶୁଣାଏ କଥା। ଏ ଶରୀର ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା। ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା। ପରମ ଧାମରେ ମୋର ଅଟଇ ଘର, ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କଳାକାର। ପରମ ଧାମରେ ମୋର ଅଟଇ ଘର, ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କଳାକାର। ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ହେବ ସଂସ୍କାର ଲେଖା।
ଏ ଶରୀର ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା। ରୂପରେ ମୋ ବାବା ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ, ଗୁଣରେ ମୋ ବାବା କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ରୂପରେ ମୋ ବାବା ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ, ଗୁଣରେ ମୋ ବାବା କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। କିଏ ଶୁଣୁ ବା ନ ଶୁଣୁ, କିଏ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ, ତାକୁ ବୁଝାଏ କଥା ସଚାଏ ଗୀତା। ଶରୀର ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା। ଏ ଶରୀର ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା, ଏ ଶରୀର ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜଗତ ପିତା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।